Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre exercice concernant la puissance électrique. La première question, on lit sur une lampe les caractéristiques suivantes. Il y a les caractéristiques. On fournit une tension d'alimentation suivante à cette lampe. Calculer la puissance consommée par la lampe. Il y a la règle qu'on a on a on a la puissance est égale à I fois I. Donc, l'application numérique, عندنا I هي 6 volts fois عندنا I هي 100 milliampères. 100 milliampères est égal à 0,1 ampère. Et on doit voir fois 0,1. Et la puissance est égale à 0,6 watts. Allez pour la première question. Pour la deuxième question, une lampe de résistance 6 ohms, c'est la résistance, est traversée par un courant continu d'intensité I. Calculer la puissance électrique consommée par la lampe. On dirait comme deux méthodes. La première méthode هي هذه. أول حاجة نحسب U هي R fois I selon هذه اللوا d'Ohm. إذا U est égal R fois I. R هي عندنا 60 fois I هي 0,1 est égal 6 volts. من بعد غنمشيو نحسبو بي est égal à I fois I. U احنا لقينا 6 فولت و I راه عندنا هي 0,1 دونك سي 0,6 وات. إذا هذه لا بخومييغ ميثود. نديرو لا دوزيام ميثود. لا دوزيام ميثود كنعرفو أن بي كتساوي R fois I au carré بالنسبة لزاباغاي ريزيستيف. يعني عندهم une résistance. Maintenant, les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique, يعني اللي كيكون ديال لا شالور. إذا هنا مباشرة بلا ما نحسبو هادي نخدمو بهاد الوضع نقدرو نديرو مباشرة بي تيكال ار فوا اي او كاري. ار عطاوها لينا 60 فوا اي او كاري عطاوها لينا اي هي 0,1 ونديرو لها او كاري وغنلقاو مباشرة 0,6 وات. Les deux méthodes sont vraies. La troisième question, on lit sur la lampe les valeurs suivantes. 12 volts, 45 watts. Donnez la signification de ces deux valeurs. إذا غنديرو هكا غنكتبو 12 volts ونديرو دو بوان غنقولو la tension nominale de la lampe. يعني التوتر الاسمي للمصباح. وغنديرو عاوتاني 45 وات وغنقولو la puissance nominale de la lampe. يعني القدرة الاسمية للمصباح، الاشتغال ديال المصباح. هذه بالنسبة لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون، calculer l'intensité du courant lorsque le fonctionnement de la lampe est normal. إذا باش نقلبوها نحاولو نديروها هنا نقسمو هادي غنديرو لا دوزيام كيسيون هنا. إذا لا دوزيام كيسيون قالك حسب لانتونسيتي. إذا أون كنعرفو أن بي إيت إيكال إي فوا إي دونك إي إيت إيكال بي سيغ إي وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. بي عطاو لينا 45 وعطاونا 12. إذا غنحاولو نديرو الكالكيل يعني 45 sur 12 donc دو I est égal 3,75. هنا الوحدة ديال الرسامة ديال l'unité هو l'Ampère. هادي الدوزيامون. غندوزو للتخوازيامون غنديروها هنا.
En utilisant la loi d'Ohm, calculer la résistance de cette lampe. On a la tension est égale à R fois I selon la loi d'Ohm. إذا U R هنا شكون نقلبو عفوا هنا كنقلبو على la résistance donc la résistance est égale à U sur I. وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. U راه عندنا ديجا هي 12 فولت و I احنا لقيناها هي هادي 3,75 3,75 دونك R est égal. إذا نحاولو غنديرو 12 نقسمو على 3,75 تعطينا تقريبا 3,2. و l'unité ديالها هي Ohm. Voilà pour cet exercice.